कहा यह गया है कि मौजू है माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। कुछ भी लिखा हो, आपने अभी प्रधान साहब ने बताया आर्टिकल 30, 31, 25, 26 जो भी है, ये राइट्स जब होते थे जब हाकिम कौन है, लिखत में कुछ भी हो, जब हाकिम इस बुनियाद पर हुकूमत करे कि उसे सबक सिखाना है मराठी को, तो इसके मानी क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में इस मुल्क में रोज और रोज किस्तों में मुल्क को टूटते देखा है। यहाँ न सेकुलरिज्म बचा है, न यहाँ डेमोक्रेसी है। तो माइनॉरिटीज क्या करें? एक जमाना था जब कोटा और टाटा के सिलसिले में उस वक्त हम लोग काम कर रहे थे, बम फोड़े जाते थे और घरों में रात के लोग बच्चे सोते नहीं थे जब हमारा वक्त आ गया। हमने कभी जिंदगी में ये सोचा नहीं था कि हम एक ऐसे मुल्क में रहेंगे जिसकी संत अब सिर्फ हिंदू राष्ट्र की तरफ है। तो लिखने में क्या होता है? अदालतों तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगता है। अदालतें या तो सुनती नहीं है या देखती नहीं है। पुलिस की इंतजामिया का ये आलम है कि वो मुसलमान को देखकर और सिख को देखकर और क्रिश्चियंस को देखकर उसको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे स्पेन में आप लाल कपड़ा दिखाते हैं बुल को। हमसे कहा जाता है कि गर्व से कहो। कैसे कहते? आज जो बैठे हैं खाली हमारे दोस्त कासिम रसूल एक यूनियन का सदर, वो तो बाहर हो जाता है, और एक खालिद आज भी जेल में है। हमसे पूछते हो माइनॉरिटी राइट्स पे गुफ्तगू हो, तो कहाँ से ये जिगर लाए, कहाँ से ये हौसला लाए? कैसे कह सकें कि हमें गर्व है अपने मुल्क पर? किससे फरियाद करें? किसके पास जाएं? रोज एक नया तमाशा खड़ा होता है और वही हाकिम बनता है जो हम पे सितम ढाता है। लिखित में आप सब बयान करें, हमसे पूछें। हमने तो कभी ये तमन्ना नहीं की थी कि हम किसी मुस्लिम मुल्क में रहेंगे, लेकिन ये आरज़ू भी नहीं थी कि हम हिंदू राष्ट्र में मरेंगे। अफसोस और दर अफसोस कि मंजिल मेरी वहां पहुंच गई जहां ये मुल्क जा रहा है। किससे फरियाद की जाए? आप चंद्रपाल हैं, मैं देखता हूँ डॉक्टर कॉलिन हैं, हमारे हेगड़े साहब हैं, ऐसे बहुत से वकील हैं जो हौसला देते हैं, जीने की आरज़ू पैदा करते हैं, जिसमें यह एहसास होता है कि शायद अभी कोई वक्त आएगा। हालत यह है कि जब हम पार्लियामेंट में थे तो हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था। अब स्पीकर बोलता है, पार्लियामेंट का मेंबर निकाल दिया जाता है, सवाल करता है। अब अगर किसी में जुर्रत है कि वो कलम से उस मंजूम को लिख सके, उसको हुकूमत हटा देती है। हम किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमेशा से कम मेरी नॉलेज में दुनिया में जब भी कोई इंकलाब आया, या तो नौजवान लाए या वकला लाए। नौजवानों की पोजीशन यह है कि यूनिवर्सिटी से यूनियन को खत्म कर दिया गया, जहां से पैदावार होती थी, आवाज उठती थी, लोग समझते थे, वहां सब बंद हो गया। वकील जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो भी एक बात में डूब गए। मैं अभी जैसा बताया कि मैं वापस आया हूँ, आज अमेरिका में शाखाएं लग रही हैं, हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं और उनके पैसे यहाँ आ रहे हैं, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारा दूसरा कुर्ता कहाँ से बनाया, तुमने दूसरा पैजामा कैसे पहन लिया। यकीनी तौर पर कोई न कोई रकम तुम्हारे पास बाहर से आ रही है। तो जब ऐसा सितम हो और जब ऐसी लाचारी हो, मैं तो अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने मुसलमानों से कहता हूँ कि ये वक्त है जो बचे कुचे हिंदू भाई हमारे रह गए हैं, उनके पीछे खड़े हो जाओ।
یہ آرزو ہے ہماری اپیل ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ بھی کچھ تھوڑے سے رہ گئے، نہ جانے کتنے ہم کو ہماری قسمت کے حوالے کر کے حاکم وقت کے ساتھ چلے گئے اور ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ یہ ایسا لمحہ ہے فکر کا جس میں یہ تنظیمیں کھڑی ہوں، جو بھی حضرات ہمارے وکیل ہیں وہ ہوں۔ دل کو یہ چاہتا تھا کہ روز مقدمے دائر ہوں۔ کل آیا، آج صبح کے اخبار میں پڑھا، یو پی کا چیف منسٹر جس طرح کا بیان دے رہا ہے اسمبلی کے اندر، وہ کسی ملک میں ممکن ہے، کسی مہذب سوسائٹی میں ممکن ہے؟ آپ حضرات کے کوئی قانونی دفعہ نکال کر ان کے اوپر آپ مقدمہ نہیں چلا سکتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہ قاتل کا مقدمہ تھا، ہمارے دوست کی بہن کے بیوی کے اوپر اس نے گولی چلائی تھی، 9 سال ہو گئے، 10 سال سلمان صاحب کو کیس معلوم ہے، اس نے حاکم بنتے ہی اپنا مقدمہ ختم کر دیا۔ تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، وکلا کی ذمہ داری ہے جو قانون کو جانتے ہیں اور جو جان رہے ہیں کہ قسطوں میں یہ قانون ختم ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ججز پہ بنتی ہے اور یہ ذمہ داری وکلا پہ بنتی ہے، اور ججز بھی جب ایسے ہوں کہ ہائی کورٹ کا جج اس طرح کا بیان دے گا، شرم سے ڈوب بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے تصور یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ یا جج بنتا ہے تو زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے انصاف کرنے کی، وہ منصف ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نمائندہ آج کس سے کھڑا ہے؟ بہت بولنے کو دل چاہتا ہے، لیکن شکریہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سننا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر آپ سب حضرات کا شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ اگلی بات کریں تو اس سے زیادہ لوگ آئیں، اور ان ججز کو بلائیے، ان سے پوچھئے کہ تم اللہ کے نمائندے ہو، اس زمین پر ستم ہو رہا ہے، ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، بلڈوزر چل رہے ہیں، تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں، تمہارے کانوں میں آوازیں نہیں آتی، تمہارے کانوں میں مسکینوں کی آواز سنائی نہیں پڑتی، تمہیں معصوم بچوں کو آنسو دکھائی نہیں پڑتے، تم کیسے منصف؟ کس طرح کی علامتیں ہیں یہ؟ شرم کی بات ہے، لیکن کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ امید کرنی چاہیے کہ میرا وہ ہندوستان جو میرے بچپن کا تصور تھا وہ کبھی واپس آ جائے میری زندگی میں۔ اب اس ملک میں نہرو کا نام لینا گناہ ہے، جس ملک میں گاندھی کو قتل نہیں کیا گیا، ایک بار روز قتل کیا جاتا ہے، قسطوں میں کیا جاتا ہے، لوگ خاموش ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ بہت بہت شکریہ حضرت۔